بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا جاني سؤال من لي زيليف مسيو عفاك كيفاش كنلقاو لارك طونجونس ديال طونجونس إكس. إذا بغينا شي تمرين من هذا الباب هذا. إذا لارك طونجونس ديال طونجونس إكس إيكال تو سامبلومون هذا لارك طونجونس ديال طونجونس إكس égal à x si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, il y a x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, mais il y a l'arc tangente qui est tangente. D'accord? Et donc, nous avons un exemple pour faire bien ce que nous avons. Alors, l'exemple d'Iana. Alors, simplifie l'expression suivante. f de x égale l'arc tangente de tangente x dans les cas suivants. Alors, on a x appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2. Vu que x appartient à pi sur 2, 3 pi sur 2, donc on peut h l'arc tangent de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première question. Alors, on a x appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, c'est-à-dire que x est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Alors, normalement, je vais vous dire بغينا تكون موان بي سور دو. دونك هاد البلاصة هادي بغينا تولي ليا موان بي سور دو، وهاد البلاصة بغينا تولي ليا اش بي سور دو. الوغ غنديرو بحال شي ايكواسيون. شحال كنزيد على بي سور دو، شحال غنزيدو على بي سور دو باش نلقاو موان بي سور دو. سيبوزون هاد الحاجة هي إكراك. داكوغ. الوغ غنشدو بي سور دو بلوس إكراك إيكال موان بي سور دو. داكوغ. نفس الشيء إذا شحال غنزيدو على 3 بي سور دو باش تحصلوا على بي سور 2. alors نسميو الحاجه سي y la chose c'est y. donc 3 pi sur 2 plus y égale à pi sur 2. هادو دي زاستيس. داكوغ. هادو استيس باش تخدم. alors باش نعرف هنا قلنا خاص هاد البلاصه تحول لي موان بي سور 2 وهادي خاصها تحول لي اش بي سور 2. alors il faut ajouter un nombre et un nombre à pi sur 2 pour avoir moins pi sur 2 et la même chose que 3 pi sur 2. نديروها sous la forme d'une équation. donc y égale, je déplace de l'autre côté, c'est moins pi. Et c'est le même résultat que y égale moins pi. Donc, il faut ajouter ici moins pi pour avoir moins pi sur 2. Ici, il faut ajouter moins pi pour avoir pi sur 2. Donc, on ajoute moins pi. Alors, moins pi, moins pi, moins pi. Tous les moins pi plus pi sur 2 inférieur à x. Ici, c'est moins pi plus 3 pi sur 2. D'accord? Et ça fait moins pi sur 2. Et c'est ce qu'on cherche. Pardon. Moins pi plus. Donc, moins p plus x, sous la dachal, on a pi sur 2. Moins 2 pi plus 3 pi, c'est pi sur 2. Alors, c'est ce qu'on cherche que moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, on pose t égale x moins pi. X moins pi. Ou t. D'accord? Avec t appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, x égale t plus pi. D'accord? Je vais remplacer x dans l'arc tangent ici. Alors, l'arc tangente de quoi? De tangente x égale l'arc tangente de t plus pi. D'accord? Alors, je vous on sait que, alors t plus pi, chaque tangente t plus pi, il a pris sur le cercle trigonométrique. Voilà, on a pi moins P plus. Alors, P plus, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? P plus T. Donc, on est là. Faites l'encart, qu'est-ce qu'on met tangente, négatif ou positif? Alors, cosinus négatif, sinus négatif, négatif ou négatif, c'est positif. Donc, tangente, elle est H strict positif. Alors, c'est l'arc tangente T plus P. C'est l'arc tangente de tangente T. Vu que, d'accord, vu que T appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, donc, égale T. Donc, l'arc tangente de tangente X égale à T. Je connais l'exercice T est P moins X. Donc, conclusion. Donc, l'arc tangente de tangente X, c'est T moins T plus c'est quoi T? C'est x moins pi. Voilà
ريزولتا. اذا نفس الطريقه ان شاء الله غنديرو في هذا المثال الثاني. داكوغ. اذا تحاولوا ديروا بوحدكم ولا نديرو معكم هنا؟ نديرو معكم سيدي، انا ما كاينش مشكل. ناخذ المثال الثاني الله يسامح ياك. الوغ نفس الشيء on a x appartient à l'intervalle moins 3pi sur 2 هادشي كيبقى غير كيتعاود et moins pi sur 2 c'est facile. donc x elle est compris entre يلا عاونوني moins 3pi sur 2 et moins pi sur 2. شنو قلنا قبيله؟ هاد البلاصه شنو بغينا تولي؟ بغينا تحول ليا موان بي سور دو. وهادي شنو بغينا تحول؟ بغينا تحول لي اش بي سور دو. الا شنو قلنا كنديرو؟ شحال نزيد على هذا باش يولي موان بي سور دو، شحال نزيد على باش يولي بي سور دو. هاد الحاجه سمينا اش؟ سمينا ايكغيك. دونك عندنا ايكواسيون. دونك ايكغيك موان 3 بي سور دو كتساوي موان بي سور دو. نفس الشيء هنا هي ايكغيك. داكوغ. y moins pi sur 2 égale h pi sur 2. Je vais déplacer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on trouve? Sur moins pi sur plus 3 pi sur 2, il y a 2 pi sur 2. Il y a moins pi sur 2 plus 3 pi sur 2. Il y a 2 pi sur 2, il y a pi. D'accord? Donc c'est pi. 9 chez y pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc le nombre est hp. Donc on va ajouter ici pi et pi et pi. D'accord? Alors, غنزيدو هنا بي وهنا بي وهنا بي. شتولي عندنا s'il vous plaît غتولي moins 3 pi sur 2 plus pi x plus pi. هنا moins pi sur 2 plus pi. D'accord. غنجمع هذا 2 fois pi c'est 2 هي moins pi sur 2. C'est ce qu'on cherche. x plus pi c'est هنا 2 pi moins pi c'est pi sur 2. Voilà. اش لاحظتو هنا؟ on pose حتى égale x plus pi avec t appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Donc هذه la valeur de t اللي حطيناها changement de variable. Alors que veut dire هنا? Alors je remplace, mais avant de remplacer il faut trouver l'expression bien de x égale à t moins pi. D'accord. Alors je remplace هذه فين؟ في l'arc tangente. Tu as dans l'arc tangente de tangente x égale l'arc tangent de tangence t moins pi. D'accord. Très bien. Alors là, tangente de fonction impaire, donc on peut faire sortir le moins. Donc le moins là. Donc c'est moins l'arc tangence de tangence pi moins t. Alors نفس الشيء هنا كيما درنا في التمرين الاخر. هنا كاينه بي موان، هنا كاينه بي بلس. هنا عندنا بي موان هنا. دونك l'arc tangente كومون الى هنا. قولوا comment est l'arc tangente, comment est tangente pardon, elle est négative. علاش؟ cosinus négatif, sinus positif, négatif positif, donc ça donne que tangente elle est h, tangente x est négative. Donc tangente négative, donc tangente pi moins t égale moins tangente t. مع هاد الموان اللي برا شحال تولي؟ c'est plus l'arc tangente de tangente t. D'accord. donc شحال يساوي c'est t. D'accord. Donc arc tangente tangente x c'est t. Ou chez t c'est x plus p. Donc c'est conclusion l'arc tangente de tangente x égale x plus p. Alors là, quel que soit x appartient fin, appartient l'intervalle ouvert moins 3 pi sur 2 et moins pi sur 2. D'accord. نفس الشيء هنا في الاخرى. alors شحال قلنا كتساوي هذه؟ هذا quel que soit x appartient fin pi sur 2 et 3 pi sur 2 ouvert bien sûr. اذا كان هذا تكلمنا على l'arc tangente. اذا كيفاش كنقدروا نحيدوا l'arc tangente x الله يستر عليكم هادشي كيبقى غير كيتعاود. كتشوفوا هاد x اسكي كومبري اونت موان بي سور 2 بي سور 2. ما كانش كتحاولوا تتبعوا الميثود بهاد لاستيس هذا. كتعرفوا شحال غتزيدوا شونجمون دو فاريابل اي انسي دو سويت. اي الله يوفقكم اي بون كوراج والله معكم.